मार्चाची 13 तारीख आमचे सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फेर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासावन तुमकां ह्यो गोंयच्यो बातम्यो पावयतां. गोंयांत गेल्ल्या सुमारांत भरपूर बोबाब. एके वाटेन गोंयकार श्रिश्टी सांबाळपाक बोबाब मारता जाल्यार दुसरे वाटेन म्युनिसिपाल्टीचे इलिसांवाचो बोबाब. पयलो मुखेल खबरो. भारताच्या सुप्रीम कोर्टान आज गोंयच्या सरकाराक म्युनिसिपाल्टीचे इलिसांवा बाबतींत हार बसली. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2021 एक गोंयच्या लोकांचेर गोंयच्या सरकाराची मस्करी, सांगता ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फरेरा. ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया वो फॉरेनर केंद्र सरकाराची होम मिनिस्ट्रीची OCI कार्ड होल्डरां बाबतींत कायद्याची बदली. आनी बरयणार एथल द कॉस्टा मलेशिया देशांतसून आपलो दुसरो पुस्तक छापता. आज गोंयच्या सरकाराक सुप्रीम कोर्टांत गोंयच्या म्युनिसिपाल्टीचे इलिसांवा बाबतींत हार पडलो. सुप्रीम कोर्टान थारायलां की गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टाचो आदेश कायद्या प्रमाणे आसा. गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टान थारायल्लें की गोंयच्या म्युनिसिपाल्टीची इलिसांवाचें वॉर्ड रिजर्वेशन कायद्या प्रमाणे थारावना. गोंयची 5 म्युनिसिपाल्टी मुर्मुगांव, म्हापशें, मडगांवां, सांगी आनी केपें हांगाची इलिसांवां हायकोर्टान रद्द केल्लीं. पूण गोंयच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान हें आव्हान केलें आनी हांगा गोंयच्या सरकाराक आज हार पडलो. सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे ही 5 म्युनिसिपाल्टीची इलिसांवां एप्रिलाचे 30 तारखेर पयलीं काबार जावची म्हूण. आदलो डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एल्विस कोम्स सांगता गोंयच्या सरकारान ह्या म्युनिसिपाल्टीचे इलिसांवाचो गडबड करून उडयला. आज जी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर जाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गोंयचो हायकोर्ट जो आसा गोंया बेंच ताचो निकाल अपहोल्ड करून दवरलो. म्युनिसिपल इलेक्शनां जी जावपाची आसलीं तातूंत पयलींच इलेक्शनां हायकोर्टान ती कॅन्सील करून उडयल्लीं, कित्याक भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें फॉलो करूंक ना म्हणून. आनीक हायकोर्टाची ऑर्डर येवचे पयलीं सुद्दां एक पॅनल डिस्कशनान हांवें म्हटलेलें की गव्हर्मेंटान जें केलां तें मॅनिप्युलेशन केलां, तें रॉंग आसा. आनीक हायकोर्टान म्हजें एक्सपेक्टेशन आसलें ते भाशेन ती ऑर्डर जाल्ली. आतां गोंय सरकारान कितें केलें, आनीक टायमपास करपाक म्हणून ते सुप्रीम कोर्टान गेले. हो पॉयंट सोडून दी, पूण कोणाचे पयशे? टॅक्स पेयर्स फायनली हे टॅक्स पेयर पयशे भरता. गोंयच्या सरकारान जे एडवोकेट्स घेतले तांची फी गोंयचो टॅक्स पेयर भरता. आनीक एक कन्फ्युजन क्रिएट करून उडयलें सगळें. हें कन्फ्युजन जावपाक जायना आसलें. फ्री अँड फेअर इलेक्शन म्हणल्यार कितें? एक प्रोसेस सारको स्मुथली मुखार वचपाक जाय. हें सरकारान करूंक दिवंक ना, कित्याक तेंचे जे पार्टी आसा तांकां ते असो फोदोड घालून इलेक्शन जिखपाक जाय आसलें. तें आज जावंक पावंक ना, म्हणून ही एक बरी गजाल जावन आहा. पूण ह्या फुडाराक अशें जावचें न्हू, अशें जाल्यार म्हाका दिसता. देव बरें करूं एल्विस गोम्स. ते भायर विरोधी गोंयचे काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड हाणें गोंयच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाचेर राजिनामो मागला. आयज आख्ख्या गव्हर्मेंटाक ही लज ऑन मोरल ग्रावंड म्हाका दिसता सीएमान रिजायन जावपाची गरज आसा. कित्याक इतली व्हडली तांकां डिफीट, कित्याक आयज तांकां कोर्टान प्रूफ करून दिलें की बाबा तुमी मिस्टेकीक आसा, तुमी केला तें रॉंग केल्लें आसा. रिजर्वेशन तुमी बरोबर करूं ना, तुमी वुमन्सान बायल मनशान रिप्रेझेंटेशन सारकें दिवना, OBC सारकें रिप्रेझेंटेशन दिवना, ST सारकें दिवना, SC सारकें दिवना म्हणून सुप्रीम कोर्टान तांकां दाखोवन दिल्या. सो हांव सांगपाक सोदता आतां जे सुप्रीम कोर्टान आयज जे ऑब्जर्व केल्लेलें आसा पळय, आनी तेच्या भितर तेंच्यांनी मेन्शन केला सुप्रीम कोर्टान आपल्या ऑर्डरी भितर एज ऑब्जर्व दॅट द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज मेड अ मॉकरी ऑफ लॉ. दुसरी खबर म्हणल्यार गेल्ल्या आयताराक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2021 हाचेर उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत सरकारी अधिकारी आनी गांवच्या लोकां मदें भासाभास जावची आसली. पूण म्हत्वाची खबर म्हणल्यार पणजेच्या कला अकॅडमी आनी मडगांवच्या रवींद्र भवन हांगा पुलीस चड आनी उलोवपी कमी. पूण मिटिंगेचे भायर विरोध कर्त्यांचो बीड चड. सरकारी अधिकाऱ्यान फकत लिमिटेड लोकांक परमिशन दिलें हे पब्लीक हियरिंगान वांटो घेवपाक. ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फरेरा सांगता ते परी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2021 हाचेर भासाभास एक मस्करी जावन गेल्या. The question is about the public hearing which was given regarding the coastal zone management plan for Goa. आम्ही पळयला सगळे ते एक पब्लिक हियरिंग कला अकॅडमीन केल्ले, दुसरे रवींद्र भवन मडगांव. हांवें फेसबुकार घायल्ले ते एक फार्स म्हणून जोक तो, कित्याक आतां कायदे प्रमाणे कितें जालें तें सांगता.
27th January GCZMन डिसिजन घेयल्लो ते पब्लीक हियरींग डिस्ट्रिक्ट लेवलान करपाचें तो पयलो चूक जालो कित्याक CZMP प्लॅनिंग करतात तेन्ना सगळे स्टेक होल्डर्साचे ओपिनियन घेवपाक जाय. स्टेक होल्डर म्हणल्यार कोण? लोक, फिशरमॅन आहात ते, लोक रावतात ते थिंगा, पंचायत, म्युनिसिपालिटी, कोणा लागता ते सगळे स्टेक होल्डर. तेंचे ओपिनियन कांय घेयना. डायरेक्टली धाडला मद्रासा धाडला, तेणे प्लॅन केला आनी हिंग लोटयला हेजेर आनी सरकारान GCZMन धाडला. ओके, इतले पासून जाले तेची व्हॅलिडिटी मागीर पळोवया. पण आतां कितें रॉंग जाला, कितें चूक जाली? पयल्या 27 तारखेर जानेवारी म्हयन्यात GCZMन डिसिजन घेयल्ली ते कलेक्टर करतले. एज पर CRZ रेग्युलेशन्स 2011 ते अजून इनफोर्स आसात ते. थिंगा सांगला एश कोन म्हणला The draft CZMPs prepared shall be given wide publicity and suggestions and objections received in accordance with the Environment Protection Act 1986. This is very important. Public hearing on the draft CZMPs shall be held at the district level by the concerned CZMAs. By the concerned CZMA म्हणले ते गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन तेणे हियरिंग कंडक्ट करपाचे. हिंगा हे आमी कायद्यान म्हणटात डेलिगेटेड लेजिस्लेशन आनी डेलिगेटर तो डेलिगेट केला तेका आनी पावर ना आनी फर्दर डेलिगेट करपाक. आनी हिंगा CRZ रेग्युलेशनाक काय पावर दिल ना तो आनी कोणा आपयतलो. हे आमचे कलेक्टर व्हडले भाटकारेश बसले थिंगा रवींद्र भवन आनी कला अकादेमीन आनी बेश्टे बसून चोयताले, लोक उलयताले थिंगा. तेंका कांय खबर नाशिल्ले प्लॅन कितें तो. एक्सप्लेनेशन दिवपाक ते रेडी नाशिल्ले कित्याक तेंका कांय खबर ना. ऑब्जेक्शन लोक उलोवपाक सोदता ते तेंका 5 मिनटां लिमीट केला. कलेक्टराक कसो पावर आशिल्लो तो 5 मिनिट लिमीट केला तेन्ना GCZMन हें केलें ना तेन्ना, टायम लिमीट घालना तेन्ना. हे सगळे आतां कॉस्ट जातले. म्हूण केन्ना ते घेवपाची आमी? पयलें हांव सांगता 15 तारखेर पासून आमकां चान्स आसा ऑब्जेक्शन काडपाक. आनी कोणें ऑब्जेक्शन काडना ते मातशें ईमेल करात ऑब्जेक्शन, वेबसायटीर वचात चॅक करात, ते ऑब्जेक्शन बेगीन घालात. 15 तारखेर मार्चा पासून आमकां टायम आसा ऑब्जेक्शन घालपाक. ते मागीर GCZMA कन्सिडर करतले. पयले आमची प्लॅन पब्लिकाक गाशनी पयले GCZMA अप्रुवल दिवपाचे. हांवें पळयले वेबसायट GCZMAचेर ते कांय अप्रुवलूच ना. ते प्लॅन पावले, पोस्ट ऑफिसाचेर धाडले आमकां. सो ते पयली चूक आशिल्ली थिंगा. आनी मागीर GCZMA मिटींग घेतली आनी प्लॅन अप्रूव करतले. अप्रूव केले जाल्यार, चुकोन अप्रूव केले जाल्यार आनी MOF धाडपाक पडटा ते दिल्ली धाडून पडटा. थिंग धाडले जाल्यार आनी MOF चोयतले सगळे प्रोसिजर कंप्लाय केले जाल्यार आमी थिंगा ऑब्जेक्शन काडले आनी MOF अप्रूव केले जाल्यार तेन्ना मागीर आमी चॅलेंज करतले. आज सद्या आमच्यान कोर्टान वचूंक जायना कित्याक अजून फायनल जालें ना. प्रोसेस अंडर वे. कित्याक करेक्शन आज पासून करूं जाता. सरकारान करेक्शन करूं जाता, GCZMA करेक्शन करूं जाता, नाल्यार MOF अजून करेक्शन करूं जाता. फायनल जाचनी पयलें आमच्यान चॅलेंज करूंक जायना. एक पाटी फायनल जाले मागीर आमच्यान सगळे पॉयंट काडूंक जाता. आनी कितले पॉयंट आसात थिंगा ते चॅलेंज करपाक. आनी पुलिसी कितें हाडले थिंगा? पुलीस कंडक्ट करना आनी कलेक्टर भिलो इतले पुलिस हाडपा आनी खूंय इतले पयस पेडणेसून तेंका पुलिसी हाडले हिंगा. कितें हाडले तेंका? लोक गुंडा येयलो हिंगा, आमचे लोक वायलंट लोक. हे भिले कोणाक आनी हाटल्यान कोणा आहात तेंचे? हेसलो सरकार हांवें केन्ना चोयलो ना. लोकां भीत जाल्यार पब्लीक हियरींग स्टेडियमाचेर करपाचो. स्टेडियमाक इतले लोक येवपाचे. आनी पणजे एक वेन्यू आसलो तो तालिगांव कम्युनिटी सेंटर हॉल. सडनली लास्ट मिनिट फ्रायडे म्हाका दिसता एक नोटीस काडली ती हिंग जातली म्हण कला अकादेमीन. तुका खबर ना कसले तुमी IAS ऑफिसर जाल्यार तुमी, कसले तुमी सिव्हिल सर्वंट आहात. एक सिंपल वस्त तुम नेणा ते बुकींग करपाक हॉल फ्री आसपाक जाय म्हणून तुमी कितको एडवर्टिजमेंट घातात, नोटीस घातात, तुमकां खबर ना जाल्यार लोकांचे पयशे वयता थिंगा. हे एडवर्टिजमेंट न्यूजपेपराचेर घाल ते कोण फारीक करतलो? हे सगळे कलेक्टर आनी डेप्टी कलेक्टर कोण घायल ते थिंगसून रिकवर करून पडटले. ते हांव चोयतलो ते काडले म्हणून आमी. असले चूक करूंक जायना. तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी अनफीट एक दाखले असले चॅक करूंक जायना जाल्यार आनी सरकाराचे पयशे म्हणल्यार आमचे पयशे वयतात. सो माय ऑनेस्ट अपील टू यू इज लेट अस अवेट द प्रोसिजर, फाइल युअर ऑब्जेक्शन्स. वी विल ऑल्सो बी फायलिंग एट पंचायत लेवल्स. वी विल टेक पीपल इनटू कॉन्फिडन्स अँड वी विल मेक शुअर दॅट द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल. देव बरें करूं एडवोकेट कार्लोस आल्वारेज फरेरा, तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण. गेल्ल्या सुमारान केंद्र सरकाराच्या होम मिनिस्ट्रीन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया म्हणचे OCI कार्ड होल्डरांचेर बदली हाडल्या.
सरकाराच्या नव्या नोटिफिकेशना प्रमाणे भारतांत जल्मल्ले पूण भायल्या देशांत रावपी आनी विदेशी ट्युरिस्टां मदें कांय वेगळेपण आसचें ना. ते भायर धर्म प्रचार करपी व पत्रकारांक भारतांत काम करपाक केंद्र सरकाराच्या विभागांतल्यान अनुमती घेवची पडटली. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो गिरीश चोडणकर केंद्र सरकाराची टिका करतना सांगता की हे भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न भायल्या देशांत रावतल्या भारतीय नागरिकांक त्रास करपाक. हे ड्रॅकोनियन OCI नोटिफिकेशन हे जे गोंयकार आमचे भायर काम करतात आणि गोंयांक प्रोटेक्ट करतात, गोंयची इकॉनॉमी प्रोटेक्ट करतात आणि प्रमोट करतात, जेंकां गोंय सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकना, ते आपल्या कुटुंबाक मदत करपाक भायल्या देशांत काम करतात आणि त्यांचो इंटरेस्ट पयलींच्या युनियन जो काँग्रेस सरकार आशिल्लो UPA तांणी तांकां वेगळो स्टेटस दिवन तांकां प्रोटेक्ट केले. मोदी सरकारान आश्वासन दिल्लें की तांकां डबल सिटीजनशिपाचो तांकां सगळे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करतलो म्हणून. आयज ताचे पलीकडेन वचोन ह्या BJPच्या सरकारान RSS आयडियोलॉजी इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. आयज तांकां हो BJPचो RSS सरकार त्यांचो अपमान करता, तांकां ह्युमिलेट करतात आणि तांकां जे रायट्स अँड प्रिविलेजीस ज्यो आशिल्ल्यो दिल्ल्यो गेल्ल्यो त्यो ह्या नोटिफिकेशना मार्फत विथड्रॉ करता. हो ड्रॅकोनियन OCI notification will finish the connect of hardworking Goans abroad with their motherland Goa. गोंयकारांक एथल द कॉस्टा हें नांव उगडास जरूर आसतलें. गोंयांत आसतना हेरल्डाक तशें टायम्स ऑफ इंडिया हे खबरापत्रांक बरोवन एथल द कॉस्टान आपलें नांव जोडलें. कोविड-19 हे पॅन्डेमिकाच्या तेंपार मलेशिया देशांत रावन हे बरयणारान आपलो दुसरो पुस्तक छापला. ह्या पुस्तकांत एथल द कॉस्टान मलेशियाच्या देशांत जेवणाचे आनी संस्कृतकाय ह्या विशया वयर हो बूक बरयला. Malaysia is really a foodie paradise, and that is how my book happened, The Stiletto Foodie, a blog binge in Malaysia, which is endorsed by Malaysia Tourism because they had invited me to Malaysia, and that's how I got introduced to the country. And I've met some fabulous people here now, and everybody loves Goa, and everybody wants to come to Goa. Some of them have been to Goa already. And wherever that I go, when I say I am from Goa, their faces just light up. So it makes me very happy. Soglang Mog Goinkarang, wherever that you are in the world, and all the great work that Goans do for their community, for themselves, for the land that they love so much. All of us, belong, our hearts belong to Goa. And therefore, wherever that we go, we take Goa with us. So, find my book on Amazon.com. It's called The Stiletto Foodie. Read about my own experiences in Malaysia and how I love the country, how I love the food, and I'm sure you will love it too. देव बरें करूं एथल द कॉस्टा, तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण. आयकोप्यानो हो पुस्तक तुमकां Amazon हाचेर मेळटलो. तर आयकोप्यानो, ह्यो जावन आसली सुसेगाद दनपार गोंयच्यो बातम्यो. मेळुया दुसऱ्या सोमानांत. ते मेरेन मोग आसूं दी.